Sebentar ya Yunis. Iya, Miss. Halo Yunis. Halo, Miss. Halo. Gimana kabarmu? Good. Good. Miss yang nggak good. Kenapa, Miss? Miss sakit dari Aduh, kapan ya? Dari minggu lalu udah semingguan. GWS, Miss. Oke, amin. Ini aja suaranya masih berubah-ubah nih. Masih beda. Hmm, Oke. Di tempatmu musim demo nggak? Banyak yang demo nggak? di tempat saya enggak sih, Miss. Kamu gimana sih? Hmm, Pademangan, Jakarta Utara. Jakarta Utara aman. Nah, ini aku besok nih, tempatku ada yang demo. Wow, emang Miss di mana? Miss kan sekarang lagi di Tulungagung masih aman. Tapi yang besok tuh di Malang. Besok aku Oh, balik ke Malang. Tuh kerja. Sama saya kan kerjaku kan di depannya Balai Kota. Nah itu yang nggak tahu. Sedangkan hmm, besok tuh demonya di situ. Oke, Yunis. Kita lanjut ke selanjutnya Python. Oke, kita ke nested data structure. Oke, udah kelihatan belum? kelihatan Miss. Oke, nested data structure. Discussion. Attention announcement. A programming hackathon will be take place today. The purpose of the hackathon to program to the data storage system of employees of an
IT company. You have been developing programs for a long time. You have every chance to prove yourself. Okay, attention. The customer requests the organize multi-level data storage for them. Such a project requires knowledge of all the subtleties of using data structures. Let's examine one of the possible tasks. Oke, ini untuk tasknya. Taks yang pertama, program the database employees of the web development department. The database should serve the following set of data about each employee: position, experience, portfolio, atau project names. This data should be available according to the employee's last name. Misalkan ini information about staff workers, Smith, position junior developer, experience 2, portfolio, longevity website, play forever website, Johnson, junior developer, experience 4, portfolio crocodile website, sama playover website. Nah, itu the information all about employees. Nah, kalau one employees ya cuma ngambil salah satunya aja. Oke, ini untuk apa namanya? Strukturnya. The data should be available according the employee's last name. Web development department, last name yang pertama sama last name yang kedua. Ada position, experience sama portfolio. Kurang lebih sama. Nah, ini sama halnya dengan staff misalnya. Di dalam staff ada last name, position, experience, portfolio. Terus last name juga. Staff, last name, getting information by last name. Oke. Nested structures. The solution considered use a nested data structure, a dictionary with dictionaries. The solution is not fundamentally new, but working with it requires real skill. To develop your skill and successfully participate in hackathon, you need to pass some special training. Today, we'll understand the ways of using one data structure inside another. We'll pass a training course. We'll take part in the hackathon. Review. What types data do you know? What types data do you know? Kayak string, integer, float, String, integer, float, terus? boolean, dan Oke, ada integer. Examples of data integer, misalnya 1, 1 minus 10, 100, minus 5 plus 4, dan sebagainya. Terus, untuk decimal fractions, float, 3 titik untuk desimalnya, atau pakai float. Untuk boolean, logical values, true, false, dan itulah pokoknya. Oke. And then ada list. List itu untuk list, misalkan list number, or list name, apapun itu, list book, dan sebagainya. Ada tuple, name tuple, resultnya berapa, studentnya apa, terus dictionary, terus ada reader card, the number, surname, lalu ada set, symbols, dan sebagainya. Hello. Berarti ada banyak sebenarnya tipe data itu. Ada integer, desimal, atau float, ada boolean, ada list, ada tuples, ada dictionary, ada sets. Nah, what is an immutable data type? Which data types are immutable and which are not? Oke,
Data types itu ada immutable types sama changeable types. Nah, untuk yang immutable types itu ada integer, decimal fraction, logical variable, string, sama tuples. Jadi dia cannot be changed programmatically. Nah, kalau yang cannot be changed programmatically juga, untuk yang changeable types itu ada list, dictionaries, sama sets. Jadi dibagi dua. Immutable sama changeable. Oke? Oke. And then, what is a dictionary? And what data is storage in the dictionary? Nah, untuk dictionary sendiri is an ordered set of the key values pair, dictionary declarations, book dictionary, ada empty dictionary, ada yang kemarin aku ngejelasin nggak sih yang key sama value? Jelasin. Jelasin. Oke, ada key, ada value. Key value. Untuk getting an element by key, genre, input, enter the genre, print, recommendation, book genre. What actions do you know how to perform with dictionaries? Nah, determine the length of the dictionary, get an element from the dictionary by key, search for a key in the dictionary, add a key value pair to the dictionary, delete a key and its value from the dictionary. Nah, which commanders correspond to this action? Gimana tuh? Bentar ya. Wait. Oke. Oke, gimana? Determine of the length of the dictionary. Ada len atau readers. Ada get the element from the dictionary by key. Reader Smith misalnya. Search for the key in dictionary. Smith in readers. Ada add a key value pair to the dictionary. Untuk reader Smith, ininya Tyler. Delete a key and its value from dictionary. Del reader Smith misalnya. Jadi cuma untuk correspondent to this action aja sih. Nah, sekarang nested data structure. The training on nested data structure will consist of two parts, theory and practice. Yang pertama, what data structures can be nested? Where can data structure be nested? What if there are restrictions on the extent of nesting? Suaraku beda atau sama sih sama biasanya? Apa, Miss? Suaraku jelas nggak? Jelas. Aku soalnya ngerasa kayak suaraku beda. Beda atau sama sih? Sama, Miss. Sama. Oke. Nah, misalkan role. Ini untuk yang list ya. Aku kasih tahu yang list dulu. Jadi ada staff. Di sini ada staff. Staffnya ada Jensen sama ada Thomas. Nah, terus staff yang kedua ada Jensen. Dia pro team. Dia play forever. Nah, di sini staffnya lagi ada Jensen, programmer. Thomas itu sebagai tester. Jadi, Jensen itu seorang programmer, Thomas itu sebagai tester. Nah, staff, Jensen, pro team, play forever, Thomas itu masuk ke pro team juga. And then, the list item can be list of list, ada dictionaries with value list, etc.
Terus di sini dictionaries, example, Johnson sebagai programmer, Thomas tester. Untuk staffnya, ini masih sama sih. Sama kayak yang tadi. Terus staffnya Johnson, experience 3 tahun. Sebagai 3, posisinya programmer. Untuk Thomas, experience 2, position manager. Ini kayak disekat gitu loh. Biar kamu nggak bingung. Hmm. Jadi dibagi 2. Ini sama sini. Oke. Nah, yang ini, the dictionary can be numbers and string. The dictionary value can be numbers, string, list, dictionaries, list of dictionaries, and etc. Nah, misalnya ini. Let's go over task. Task program, a structure for storing the design department data. When you start the program, bentar. Oke. Nah, misalkan di sini for the last name found, the information print, profil sama portofolio. Nah, enter the surname Thomas, maka dia akan muncul profilnya motion designer, portofolionya NFS sama Minecraft. Kalau Johnson, profilnya 3D designer, portofolionya Word of Thanks. Nah, how should such a structure be arranged? How do I get a profile and portfolio by last name? Nah, misalnya kayak ini. Designer, last name, profile, portfolio. Designer, last name. Berarti dia akan memunculkan getting information by last name. Paham sampai sini? Paham atau Hmm. bingung? Oke, misalnya Nan- ini. ah, Gimana? nanti profilnya kita yang isi sendiri atau Isi gimana? sendiri. Oh, Masih isi sendiri yang ini. oke. Oke. Terus di sini, misalkan ada desainernya Johnson. Profilnya 3D designer, seperti yang tadi kan. Portofolionya Word of Thanks. Nah, Thomas, dia profilnya motion designer, portofolionya NFS, Minecraft. Nah, how do I get a profile of a specific designer, portfolio? Jadi nanti munculnya seperti yang tadi. Oke, jadi di sini untuk desainer Johnson, profilnya 3D designer seperti yang tadi. Terus ada share name, input, enter the share name. For info in designer share name, print info, designer share name info. Berarti dia akan munculin yang ada di dalam designer surname info. For each designer parameter print, it's a parameter, it's a value. Desainer Johnson profil 3D designer, desainer Thomas portofolionya ini. Nah, misalnya itu. Nah, sekarang coba dikerjakan di LMS. Baru nanti kita ke selanjutnya. Modulnya, coba kerjakan dulu. Yang mana kira-kira? Ada 3 jawabannya.
Mesinnya udah belum? Hmm, masih ada yang salah. Masih ada yang salah itu. Ada yang salah itu. Ada dua. Yang benar cuma satu masih. Yang benar cuma satu. Hmm, yang benar satu masih. Oke, yang pertama, the dictionary contains key value pairs. It can be dictionary key true or false. Salah. Yang kedua, the dictionary contains value pairs. The list can be dictionary value. Bener atau salah? Ini bener dua. Udah bener dua. Yang Ayo. ini sama ini benar. Bawah salah. Oh, yang bawah salah. Mm-mm. Yang bawah yang salah. Masih salah. Yang bawah yang salah. Oke, next. Number two. Nah, coba ada bug di situ. Bugnya di mana? Kira-kira. Test result berapa? Kurang dikit. Test resultnya salah. Bukan average isinya. Isinya angka.
Angka berapa dan berapa? Mm-mm. Oke, coba Diran. The result 8,5. Test results. Kenapa ada integer di situ? Karena dia minta dijadiin integer. Hmm, Hmm, Yakin. Itu masih errornya di baris kedua. Track number two. Errornya di baris kedua itu. hmm, Text results. Oke, baris kedua itu kurang koma. Average null for result. In test results null. Average plus minus result. Print average result before. Oh, oke. Sama baris 9. Baris 2 kurang koma belakangnya. Terus baris 9 coba diperhatikan. Miss, kalau yang 9 ada yang salah, berarti yang 14 juga ada yang salah dong. 14 iya. 9 dan 14. Kurang dikit banget. Ada tipe datanya yang ini. Print input itu udah benar. Result before itu udah benar. Nah, average slice bla 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 test result.
Pakai len. Bisa? Ya, Oke. Kenapa pakai len? Nah, tuh gak masih tahu. error tuh. Kenapa tuh? Masih belum hijau. Kenapa kok belum hijau? Gak tahu. Nggak tahu. Kenapa? Kenapa belum hijau? Have range 0. Coba di run lagi, run dari awal. Langsung aja 70, langsung aja 72, koma ini gitu loh. Reference resultnya langsung 72,2. 2. Belum ini tapi, belum hijau. Udah hijau belum? Apa, Miss? Udah hijau belum? Belum. Belum. Oh, ada yang salah masih. Itu di masih tetap di baris 9 dan 14. Harusnya itu nggak ada apanya gitu. Ininya nggak usah. Nah, hapus. Coba sekarang di run. Enggak, itu bener. Coba di run. Nah, ada salah tuh masih. Wait. Hmm, itu bener kok. Print input. Wait. Oh, nggak usah pakai input. Langsung print average before. Nah, bawahnya juga sama. Hmm, Oke. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Coba sendiri yang ketiga. Du, 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 du. Tambahin itu. Tinggal ngasih print head of departments. Cara menampilinnya gimana? Coba gimana? How to print.
Yang keempat, ada kesulitan? Ini ngapain? Oke, yang keempat itu adalah ngebuat coding. Ngebuat coding yang munculnya nanti ada pro training session, ada training titles, ada dua training info, action numbernya itu. Jadi nanti munculnya gini. Bentar, aku tunjukin ya. Ini agak panjang dia codingannya. Yang keempat nih. Bentar, kamu boleh stop share. Oke, jadi nanti codingannya gini. Hmm, Dia panjang sekali. Codingannya lumayan panjang ya. Ya, Oke, jadi dia munculnya nanti kayak gini. Training session, training details, dua training info, action number, exit. Misalkan kayak satu. Dia onboarding, advance training, action number. Kalau misalkan off, berarti dia selesai. Sudah, begitu. Gini. Oke, em, oke. ini kalau misalkan satu, misalkan ini dua, ini training details. Now it's training of exit. Kalau exit, kalau off berarti dia exit. Dah, oke? Coba silahkan share screen. Panjang itu codingannya. Coba dulu ya.
Ada while actionnya ya. Ada action, input, gimana? Ada while. Kurang 5 menit nih. Cepet ya? Nggak kerasa. Kurang 5 menit nih. Ada while action. Nanti kalau nggak selesai dilanjutin setelah ini ya. Pakai link satunya ya. Action pakai ini. Pakai while action petanda seru sama dengan itu apa namanya? Gimana, Bukan Miss? yang ini loh. Pakai while action unconditional. Wait. Perutku sakit. Hmm. Baru if action sama dengan satu. If action satu for training in trainings dong, bukan print. Printnya nanti, printnya langsung training. Print, baru print, training. Bentar, tak kasih contoh ya. Eh, if action sama dengan dua, baru kalau yang kedua itu beda. Yang kedua itu baru yang print, training, title, responsible. Print, training, title, topik. Title dulu, title dulu. Title dulu sama dengan input, training, title.
Satu sama duanya dikasih petik ya. Oke. Yunis, kita lanjut ke link satunya dulu ya. Oke. Ya, Miss. Oke, bye-bye Yunis. Thank you. Bye-bye. Kita move ke link Thank you, satunya. Miss. Oke. Ya.